مجالس دون احترام جغنا نینغن ایرانشی عین گا وقسیانو گا سپریک زرنا مطابق آیات مطابق روایات مطابق قرآن و اهل بیت زربیت پی کوشش بارگو شین مدنكتون أن يرى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروني ده زمرانو چچين بعض مقررين الزستارقنا أئمة أطهار عليهم السلام دي آداب رعاية مبا كنتا خشي ينف بحسابك أئمة ساحة مقدسة أئمة جسارت بنيوت مثل بعض مدتچک سنلا بعض مقررین اس بیان بس سوشل میڈیا کا یونس مثلا اچا ایران انو دی علی بدر نحنین دی علی اچا تھونگے بدر نحنین ان تھونگ دی علی تھونگ لو کوای کا چیز بره سون التک بلازر شان اچا فلسفنا عرفاننا دیون ده دنیا تیون سیوت اصول منا کنتد اصول تذرین دوگنوک فلسفال توز عرفان لطوز درچا دیون اسپلس برو دو تنچا ادعا پو فلسفه سلکنش چوچا سپرو خلاف فلسفه تنچا چوچو دیندار چوچا لسبو زستارگ نه دین زستار نه ختم باید پی لس بچا دیده مد سنسیوت فلسفه اگر کرن فلسفه در کن که تو این نه خلاف فلسفه این دیو کرن چه فلسفه در چه این چی اعاده معدوم محال این در چین چی شک در ختم سوم ده چیز پو یم دوباره دیانه چیز پو لخصیوم محال این در چین کوین لذا ملا صدرا پا دونی قیامتی محشر یم نزستارگنا من یرنگ زنده شاید پا دوباره دیانو قیل و قال منگو بسیود چه فلسفه این ده ملا صدرا این من کس دریود اعاده معدوم محال این میدی قانون پلا تکر چانا چیز رود نتم قیامل لجسم مثالی چانو حشر شچین دیانا جسم پہ حشر شچمین در چین گوز فلسفی شوز چا چی شک ختم سون نتم شی سه انگریمز سگرشانه یم ده چیز پہ دوباره دیانا چیز پہ زنده باید چایت پو محالی در چین اب کرانگا تو تون اے تہرانی کا ایرانی انو دیانا بدن نحنین علیو گا تو تون تنا فلسفات محال انزرد دیانا چیز بلوغ سے اوما دیانا علیو تون اتزرد دے دیو محال ان فلسفی ہیں نگاہ انو یا مثلا کونز عین زد دیانا علیو زد من عین پو کرنگ دیا چیز بکرن یعنی دیا امیر المؤمنین پوکی پیغمبر از غدیر خمانو نسب بس بی پیاقلق بلا تمس میون لا سوالاک حاجی لستن کن دیا علیو لقصیون سیود دید زرینده تا دو مزر با چوک شکتو زرنان ینچمین چا؟ دیون خلاف آیات و روایتین روایت انو کسل بیونست الامام واحد دهره امام گاز زمان چنگا امام چک تک یون چن کن سوس من سون چمی لا یدانیه عالم گا عالم چک کن سوس چمی انزری سوس انزر من این چمین آیم منا دی روایت پی مطابق پس گاس پر ایک تنگ نا روایت نا آیات مطابق تنگ مرگس پر آو و الا ادب در مقابل حجت خدا رعایت مچائن ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون سوسینیا بس پی عمل گا منابود چی خدا نا پیغمبر نا مقابل للانس بنا لا تقدم بین یدی اللہ و رسوله زربنا پیغمبر نا ایمن دل لما سن زربنا لما دول سنة لما سنظر مين
बल्कि हर रफ्तार किरदार अकवाल गंग में अनुदुन लमा सुंजरीन चाचिकने बो इंशाअल्लाह ngata junla tawajjuh duk par goshin jame anchi shin yo chizeren yo chos par chose ha chui ka musalla thinkan chose ne chos nabud babin se dun gangma har insan mukallafa kurang aqilin aqal pi category ke tang se char bagoshin aqal pu ya ke az hujjat khuda inzire hala bazi insan is deshin masalan farz kun ha yüzyang çize, duzyang çize, क्या पता छा में नचना आवाम क्या पता चा मा शा अकल में तो अकल में ना सभी ना चा तमाम लफ्गांग में नोरोगनी उन सेटुर सामून पता छे नुक्दियां ले बना अकीदियां ले बना क्या पता मिशे छे गा सुचिगिस खिलाफ आयात और रिवायाती स्वेरतंग ना या आयात और रिवायतंग मेटखन चीज़ न बातिल नहीं कुछ नहीं जो यादी आयत पे आती रिवायत पे आंतु ज़रे ज़र बरगोस रिवायत के मुताबिक नाचस ज़रे जो न गलत इन ज़र बर रिवायत हिसाबी के ज़रे दे अय्मी रिवायत अंगनुयत ज़ायत लहू मथीलुन वला बदलुन अय्मी बदल ची थोप चमीन अय्मी मिसिल थोप चमीन चुखशी खुरंग पुज़रबा अचार जो चुख ज़रबा खुरंग इन चमीन ज़रदी रिवायत पंदे ची बता दे रिवायत उल्ला चानदुन खिलाफ अदबे निस्बत बहुज्जत खुदा इन मन यरा दिरी दिबानु ये मुकर्रम इस्लाम हज़रत उम्मुल बनीन अलैहा सलाम मादरे कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कना अदब दर मुकाबिल हुज्जत खुदा ये दरस लेन मन यरा अहले मुतालिआ